हेलो हाय नमस्कार मु सत्यवर्ण स्वागत करछि मोर नुआ गुटे ब्लॉग रे। तो आज हम जाऊँ मार्केट बाहर घर तो जीवा मार्केट टिके गोटे जगह जे फुलाड़ी ये बाबू आसुँच कम भी अच्छे मोर टे जीवा गोटे जगह जिनस आने गुल्ले जीवा। हेलो बाहर के जाऊँ आम पैसा आस नहीं पैसा तो जानी थी। हेलो पठे दीजिए। मुनिया जो ब्रिज टा काम के दिन सरी तो कोरोना ब्रिज काम वर्ष जो बधाटा लागु वर्ष कॉन्ट्रैक्टर तो ब्रिज काम कोन कॉन्ट्रैक्टर हैं कॉन्ट्रैक्टर तू से नालो काम करी कथा छोड़ पाटू छोड़िलु कथा ब्रिज काम करी परी नालो रो पुलो भका काम करी नई रो हमर पानी जाई छी नई रो एटी पानी बाहर ना बेटली रास्ता को ना हां रास्ता बाहर ना ए जे रास्ता ऊपर चले की दिया पानी दाना नाला पानी एटी देखो पानी ता आज जाई छी बन्ने ये रास्ता पर पानी बहुत कैमरामैन हमर ठीक नांदी पुराना खिलाड़ी नुहे से कैमरा व्यू ठीक से देखि पारनांती जहाँ भी हो एडजस्ट करी टिए देखि देबे आ कमेंट देख कहिबे हमर कैमरामैन रो जो धोइया कैमरामैन बिना पैसा कैमरामैन रखिने जहाँ हुए से परिस्थिति आ मोर ये कैमरामैन निजे पैसा दे के आइछ गाड़ी रो भी तेल पके पैसा दे के आइछ एमिति है कैमरामैन फ्री कैमरामैन विथ खाइजे बिल भी सब पूरा पागड़ा बुड़ी जाए मेघ ना कि सब एमती बुड़े रखी वाओ इट ओडिशा देखा जाउछि नजारा ए स्टैंड किनी निकलु जे कार लगे भाई से ढीला अछि तो ठीक करते पड़ी जेहेतु आम बाहर को आसते देखीदबा आज माछ किसी धरती कि नहीं जा घर को से एपटे बुलिकी पलि आसली गाड़ी चलाटा शिखी जाना बस चला हाँ गाड़ी चलाटा शिखी जाऊ शिखी पार जब आसो सब शिखे भैया पैसा पत्र ना तो मना कर पैसा नहीं 3700 टका पठे गले पठेदेलु मो पैसा क्या पैसा नापा 10,000 टका कहले पठे दो अच्छा उड़ा कहनी सदर ठीक है मोर तो 2200 टका दे देनी खाया में पड़े यार 2200 टका खाइ दो तो हां मु करने खाली बाली कि मु बाली कि नोकी एडु मु खाली बाली देमी नै जू गला बैग रे पूरी गेला दिबेनी हैं बैग रो नै तो हमर अपेक्षा करी बसछन्ती एठी चलो जीवा हे से जाल रे किछ पड़ी नाही आउ खाली दळ उडा ना कि जाल सफा करछनी कहला आइबो तो आसो न काई बेकार कादर अछि किस करे माछ पड़ी नहीं गोटे माछ करे परांडी भी पड़ी चलो हमर एठी बन्या देखि देखि हम पळे माछ पड़ी नहीं जाई किसे करी बहुत खुशी रो कथा अछि से गाहरा 25 जे गार खादानटा सब शेयर नि ए माछ केडी सिरो काटचन देखाउ ने से जाय मु जानि परि तो जानि परियोनी टिकलू कोई दूच भाई सेठी आगर है बड़ा बड़ा पाळिया जाउछु ना ना सिद्धौ काटिबे हेलो
ହଁ ବେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବନ୍ୟା ଆଉ ଥିଲି, ଛାଡିବନି। ସେ SDO କା ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେ ଧର ପାଣି ଗଡୁଛୁ ଆଣିଛୁ ନା ଏଇ ସେଇ ସେଇ ନୀଳଗିରିରେ। ଯୋଉ ଯେଠି ଗଡୁଛୁ ଆଣିଛୁ ନା ହୁଁ ସେ ଟିକେ ୟାଡୁ କିଛି ଫାଙ୍କା ରଖିବ ପୁରା ସିଧା ପଡିଲା। ପଡିଲାଣି ଗ୍ରେଡ୍ ସେଇ ବି ସିଧା ପଡିଲାଣି ଜାଣିପାରିବୁ। ଆଉ ଭାଇ ଯେ ସେ ଆଜ ପଟେ ଯୋଉ ପାଣି ଗଡୁଛୁ ମାନେ ହଁ, ଯୋଉଟା ରୋଡ ପାର ଉପରେ ହଉଛି। ପଡିବ। ଜାଣିପାରିବୁ। ଏ ନା ସେନ ଇଏ ବେଷ୍ଟ ଡୋଳି ଏଠି ଦିନ ସାରା ବସିବୁ ଦିଥର ମାତ୍ର ଫିଙ୍ଗିବୁ ଦିଥର ମାଛ ପାଇବୁ। କେତେ ବଡ? ବଡ ବଡ ଜାଲ ଏରା ହେଇଗଲା ବସି ତ ଏ ପୁରା ଆସିଥିଲି constant ଟିକେ ବସିବୁ, ବସିବୁ। ଏଠିକି ବାରଟା ସେଇପଟେ ଆସିଥିଲେ ମାଛ ନେବାନି ମାଛ ନାହିଁ। ସେଇ ଖାଲଟା ଆଣିଛୁ ନା ସେଇ ଖାଲଟା କାଇଁ? ଏଇ ଯେ ବନ୍ୟା ତମର 2 ଦିନ କି ଥରେ ସିଏ ଆସିଛି ମୋ କଲ ତା ଉଠୁନଥିଲା ବିବାଦରେ ତମେ ଦିଥର କଣ କଲ। କହିବ ଟିକେ? ଏଟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରତେ ହବ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଭାବ ମତେ କିର ଲାଗିଥିବ। ଥରେ ବାଦ ହବୁ ହେଇଯା ପଳା 5 ଦିନ ପରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ବେପାର କରତେ ବାହାରିବ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। ବେପାର ମାନେ ତମର ପାଣି ସହିତ କି ସେଟା- ବେପାରର ସମ୍ପର୍କ କି? ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି ଇଗୋ ଫିଗୋ ଆଣେନି ମୁଁ। ସେଣ୍ଟ ସିଟିକୁ ତମେ ସବୁ ସେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଖାଇ ଦଉଛ। ନଈ କଡ ରହିଛ ବୋଲି ସେଣ୍ଟ ସବୁ ଖାଇଦବ ନା ମୁଁ ତମେ? ସେଇ କଥା ଏ ଲୋକ ନାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ଶୁଣ ନାଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଇଲା ବେଳେ ତାକୁ କହିନି ସେ ପୁଲ ତୁ ଏରା ବନେଇ ପାରିବୁ ନା ନିଜେ କହୁଛି ଠିକ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ନାଳ ବନେଇ ପୁଲ ବନେଇ ପାରିବୁନି ନାଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଥା ହଉଛି ନାଳ ସେଇ କଥା ମତେ ଆଜି ସେ ବୁଝୁଛୁ ଏ ମୋବାଇଲ ଟା କେମିତି କହ ନା ଏଇରକ ଏଆଇ ଏରକ ସେଇରକ ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଧରିଲୁ ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧରିଲି ଛାଡ ବେକାର ବୁଝିଲ 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 କିସ ହେଲୋ ହେଇ ବସ୍ତି ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛୁ ତା ଇନକମ ଜିନିଷ ଏଇଠି ସବୁ ଭାଇ ଚାରିଆଡେ ଭାସୁଛୁ। ସକାଳ